na to, no? Kalimut na. Tapos, ibutang na to sa plato. Tapos, tilaw din na to, no? Malami. Lami dong. Anong kinahanglan mo kaon og itlog dong? Para night protein. Protein? Mm. Lami dong. Lami kayo? Asan mo ipasa dong? Kay Teacher Christine. Nga naman, Imo na hindi pa imo na project. performance task. Ay, yung pumastas dyan. Mo ni kay teacher Christine. Mo din ni kay Teacher Christine.